ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ କମଲୋଚନ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କେ ଏଲ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ୱିଥ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 2024 ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସ୍ପେଶାଲି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣଙ୍କର 31 ଜାନୁଆରୀ 2024 ଏହି ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବି। ତେଣୁ ଆଦୌ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯେଉଁ ଲେଟେଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ବା ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ସ୍ପେଶାଲି ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହ୍ୟାପି ଟୁ ଇନଫର୍ମ ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ZSS ନବରଙ୍ଗପୁର ରିସେଣ୍ଟଲି ଇନଭାଇଟେड ଲେଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଫର୍ ଦ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଦର୍ସ ପୋଷ୍ଟ ଥ୍ରୋ ଦି ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ଼। ପିଲାମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ମାନେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ଯେଉଁ କରିବେ ଆପଣ ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍ ଜବ୍। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି ନା କାହିଁକି, ଆପଣମାନେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲି ଆପଣମାନେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପଠାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ସର୍ଟାଲି ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିବି, ଯେମିତିକି ତାର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ସାଲାରୀ କ'ଣ ରହିଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ତାପରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି କ'ଣ ଏବଂ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ, ସମସ୍ତ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେବି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଦୌ ପିଲାମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ରହୁଛି JSS। ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଜବ୍ ରହୁଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ବେସିସ୍ରେ। କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ରହୁଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ରହୁଛି ଏବଂ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ରହୁଛି। एप्लिकेशन मोड रोज पे वाक इन इंटरव्यू थ्रो आपंकर सिलेक्शन हो। हु कैन अप्लाई ऑल ओडिशा कैंडिडेट पे आवेदन करेंगे। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जब कह ऑल ओडिशा आप स्पेशली नवरंग डिस्ट्रिक्ट जेहतु वैकेंसी रही है, नवरंग डिस्ट्रिक्ट ही आप सिलेक्शन हो। पे इंटरव्यू डेट रोज 13 फेब्रुआरी 2024। जेंडर बोथ मेल और फीमेल मैंने आवेदन करेंगे। तापर देखो, जिला स्वास्थ्य समिति रिक्रुटमेंट 2024 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब कह तेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रोज पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन रोज कैंडिडेट शुड have completed 10th a bachelor's degree or commerce with 50% mark aggregate with must have passed PGDCA DCA or OSCIT certificate from a recognized university। जदि पिला माने आपण माने ग्रेजुएट 10th क्लास कंप्लीट करछन बा आपण जदि ग्रेजुएट तेबे आपनकर जदि 50% मार्क जदि आपनकर अछि कोथरे जदि कॉमर्स स्ट्रीम जदि आपण रखि जदि 50% मार्क आपण माने कंप्लीट करछन बा आपण 50% जदि आपण तदुर्थ मार्क रखिछन तेबे निश्चित भाबरे आपण माने आवेदन करि परिबे विथ PGDCA। जदि आपण माने कंप्यूटर जे कोनसी प्रकार जदि कोर्स करछन्ती PGDCA हो DCA हो OSCIT हो जदि आपण माने कोर्स करछन तेबे तापले आपण माने आवेदन करि परिबे एही वैकेंसी पई। देखो पे एज लिमिट कथा जो कह पे एज लिमिट रोज 18 वर्ष 40 वर्ष रोज। पुणी एज पर गवर्नमेंट रूल्स वाइज आप जो ओबीसी आप स्पेशली 3 वर्ष एक्सटेंड कोटा 5 वर्ष रोज ST SC PWD एक्स सर्विस लगी 5 वर्ष रोज PWD प्लस ST SC जब होते लगी 15 वर्ष रिलैक्सेशन मिले पे। सैलरी देखो पे सैलरी रोज आप 20,470 टंका पर मंथ रोज आप। सिलेक्शन प्रोसेस जब कह सिलेक्शन प्रोसेस आप स्पेशली केमी प्रोसेस रहा देखो पे एज पर ZSS रिक्रुटमेंट 2024 कैंडिडेट सिलेक्ट थ्रू द फॉलोइंग स्टेज मार्क असेसमेंट जो आपंकर केवल जो आप सिक्योरिंग मार्क कर कैरियर मार्क आप हिसाब से 40 मार्क आपको मिल। कंप्यूटर टेस्ट गोटे हम कंप्यूटर टेस्ट आपको 20 मार्क मिले और भाइबा जोटा कि आप इंटरव्यू आपको मिल एवं इंटरव्यू आपको 40 मार्क मिले। जब आपने भर जब आप सिलेक्शन लिस्ट रहा है आप सिलेक्शन हो पे। एप्लिकेशन फी जब कह पे एप्लिकेशन देखो सबू कास्ट सबू कैटेगरी मान लगे फ्री ऑफ कॉस्ट आप एप्लाई करेंगे। कौन से प्रकार आपको माने देवाई पड़ो ना फी। और जिला स्वास्थ्य तरफ पे जो आपंकर सर्टिफिकेट कौ नेसेसरी रोचे पे देखो सर्टिफिकेट कथा जब कह तेज आप ऑल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट रोचे एवं मेंशन सर्टिफिकेट जो सर्टिफिकेट मेंशन अच्छे से सर्टिफिकेट आपको आसो मैंने आवश्यकता रही एट द टाइम ऑफ आपंकर जो अप्लाई करेंगे। सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग द डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपंकर डेट ऑफ बर्थ को इंडिकेट कर 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो भोटर ID प्रूफ जो आधार ID
বা ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇପାରିବେ, ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ସ କଥା କହିବେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 13 ଫେବୃଆରୀ 2024 ପିଲାମାନେ। आशा करुँ पिलाମାନେ आपको निश्चित भाव में जो इनफर्मेशन बहुत ही हेल्पफुल है। तेणु एत पर्यटन आपने चैनल को सब्सक्राइब करना पिलाମାନେ चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और बेल आइकन को प्रेस करदे जद्वारा कि मुझे सब लेटेस्ट एजुकेशन हो पिलाମାନେ इनफर्मेशन हो आप स्टेट गवर्नमेंट रेलवे हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जेकोसी प्रकार वैकेंसी हो, ठीक अच्छे, टीचर जॉब हो, जेकोसी प्रकार आप अपकमिंग वैकेंसी आसको जाऊँगी आप एजुकेशन कोर्स उपर टॉपिक उपर जो मुझे सब वीडियो पोस्ट करुँच से गुड़ाक सब देखापी निश्चित भाव पिलाମାନେ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दिंतु और फ्रेंड मान सहित शेयर कर दिंतु। जय भारत, जय हिंद।